langsung disambar bro. Ikan betok bro, baru langsung disambar bro. Ternyata masih banyak ikannya bro di sini bro. Kaget saya bro. Ikan betok bro. Ampun bro, besar lagi. Kecil. Halo kan? Halo, baru lepaskan di kolam. Ya. Ikan papuyu, betok. Wih, lumayan panjang bro, lumayan besar bro. Mantap. Lihat bro. Makan bro. Strike bro. Strike bro. Strike bro. Papuyu bro. Strike.
dia bro, ikannya bro. Lihat bro. Bro, banyak banget bro. Ya strike bro, ternyata ikan papuyu kecil bro. Asal yang dapat bro. Gak apa bro, yang penting strike. Masih baby bro, kita rilis aja nih bro. Ya. Terus ya strike. Ikan betok lagi bro. Papuyu bro. Nah ini bro, papuyu mantap. Ya strike. Terus biar kecil-kecil yang terus mantap. Mantap bro, langsung disambar turun bro.